जे राहुल गांधी केवे जाए मोदी की समर्थन कले कि आज्ञा ट्रॉफी विश्व को दलर आज्ञा जिला परिषद बीजेपी दल छुड़ाई विजयी बेला गोटे डस्टबिन भाया यूज कले थ्रो करदे मानकर कम है बड़ लोक बड़ बड़िया लोक एमती फोटो देखे ब्लाकमेल कर अर्थ उपार्जन करवा जो भाव में बदनाम करा सोशल मीडिया दी जन जो दलाल जो माने धंदा है बड़ बड़ लोक किसी नामी लोक विरुद्ध में बैट नहीं गोटे पैसा रोजगार कर जो षड्यंत्र से षड्यंत्र पर्दाफाश एवं अतीत से माने एभली भाव में बहुत कारनामा कर जेल भी जाइछन्ति जो माने दागी तालिकार जो माने अच्छी से लोकों ये रणहुंकार से माने किभली भाव में लोक मान को ब्लैकमेल करती लोक मान पैसा लुटती एवं अतीत मान सुरक्षा कथा कहता बेले माने कौन करे नारी इंगित करके गीत गाई शंकर एवं अतीत ब्लैकमेल करी लोक दादा बटी मागिक जेल जाइए इतिश प्रधान जो भाव में बदनाम कर घूण्यर विषय एवं पाखे सेमती किसी दस्तावेज नहीं जे गोटे मानस भाई की ब्लेम करने आज्ञा आज्ञा जो कहला मानस भाई ना फोटो केस अच्छी आज्ञा मानस भाई ना केस तो मो ना भी अच्छी मो ना तो मैंने घंटा घंटा केस अच्छी खाली केस करदेवा कागज खंडे लिखी पकईदे थाना केस हो जाए किंतु प्रमाण करने पड़ो एवं सुप्रीम कोर्ट निर्देश अच्छी जो पर्यंत दोषी सब्यस्त न से पर्यंत कौन लोक को दोषी कहवा गोटे अपराध तार मानव अधिकार क्षुण्ण कर निश्चित भाव में आपण को डॉक्यूमेंट देखिए ये हूँ से मानस भाई की ना जो एफआईआर था कोर्ट कि भाव में बेल देती कोर्ट कौन बेल दे जो खारवेल नगर थाना केस थिला जो इतिश प्रधान जो केस उठाउला से केस बेल आछि 2006 जो गोटे बैंक जो केस देला जे हमको लोन रे ठकई आगे लोन दबा दायित्व कार नारे इतिश जा ना इतिश प्रधान जा ना पचारतु ना इतिश प्रधान जा ना पचारतु एवं लोन दबा दायित्व कार बैंक यदि बैंक ठकई प्रथम आक्यूज किए बैंक द्वितीय आक्यूज हो लोक जहाँ लोन लोन ठकई किए बैंक 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 ना सी ब्लेम करू हाँ जो कोर्ट बेल देला संपूर्ण भाव में कोर्ट कहले बेसलेस केस केस किसी दम नाला नहीं ब्लेम कर इतिश प्रधान तार अतीत कम है अल्प दिन तले जेल रू बाहर आप जानते 6 मास 8 मास रही एमती गोटे राजनेता सी जहाँ ना पुलिस बारंबार 110 दफा सीआरपीसी 110 दफा लगाए 30 दफा लगाए से भाया आक्यूज को कथार लोक भ्रमित होती एक दुर्भाग्यजनक आज्ञा ट्रॉफी विश्व को दलर आज्ञा जिला परिषद बीजेपी दल छुड़ाई विजय राहुल गांधी केवे जाए मोदी की समर्थन कले कि आज्ञा कले ये गोटे कहवा आगे कहवा और देखा भर फरक अच्छी आपण माने जो मीडिया सामने आपण कहउछंती तार तथ्य रखि परिबे कि कोनोसी तथ्य मिश्र सहित राजनेता सहित कोनोसी संपर्क नाही बोली आगे तार सुनतु मोर का सहित मोर मो निज सान भाई बीजेडी रो कॉर्पोरेटर मु तो कांग्रेस रो ता माने राजनीतिक दल गोटे विचार विमर्श दल क्या क्या विचार भल लगे से दल रा माने सेटा को आमे बाध्य करि परिबुन अपन देखु राहुल गांधी कांग्रेस रो किंतु ताको भाई
ତାଙ୍କ ଭାଇ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ କୋଉ ଦଳର? ବିଜେପିର। ତାମାନେ ରାଜନୀତିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶୁଣିବା କମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିବା କମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ହୋମୱାର୍କ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହୋମୱାର୍କ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ କହିନି ଯେ ଠକେଇ କରିଛି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଛି ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ ଦାଦାବାଟି ମାଗୁଥିଲା ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ କେସ୍ ଅଛି। ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ କେସ୍ ଅଛି। କୋଉ ଥାନା ବାକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଳରୁ ବିଦା ହଉଛନ୍ତି ବା ପରା ଖାଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବଦନାମ ଆଜ୍ଞା ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ ବିଜେପିରେ ଯୋଉ ଦିନ ଜଏନ କଲା ତାର ପରିଚୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ତାର ପରିଚୟ ଥିଲା ଯେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଂଗ୍ରେସର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲା। ତାର ପରିଚୟରେ ସେ ଜଏନ କରିଥିଲା ବିଜେପିରେ। ତାପରେ ବିଜେପି ବାଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ ଭଳିଆ ୟୁଜ କଲେ, ଥ୍ରୋ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ହड़बड़ ହେଇକିରି ମାନସ ଚୌଧୁରୀ, ଭକ୍ତ ଦାସ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ କହିକିରି କେମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି କଂଗ୍ରେସରେ ବସିକି ଆଉ ଥରେ ପତିଆର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଇ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଅସମ୍ଭବ। କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ ଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସ ଚୌଧୁରୀକି କେବଳ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉମାନେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଡିଫାମେସନ ସୁଟ୍ ଫାଇଲ ହବ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୋର୍ଟରେ ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଇନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ ବା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଦନାମ କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ମିଳିବ। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ ଏ ରୀତି କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ, ବଡ ବଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଫଟୋ ଦେଖେଇ ବ୍ଲାକମେଲ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ସେମାନେ ଅତୀତରେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା କେସ୍, 3ଟା 5ଟା 10ଟା ଏଭଳିଆ କେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଭଳିଆ କ୍ରିମିନାଲଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ?